Di Polandia ada masjid tua yang dibangun oleh para tentara yang bahkan tak tahu cara membangun masjid. Saya sedang berada di Polandia dan di sini ada komunitas muslim yang sudah tinggal selama ratusan tahun. Mereka adalah Muslim Tartar. Bukan pendatang baru tapi bagian dari sejarah bangsa ini. Di tengah dunia yang terus berubah, mereka tetap menjaga warisan dan mempertahankan identitas mereka. Masjid ini adalah pusat kehidupan spiritual Muslim Tatar di desa Krusian. Dibangun oleh para mantan prajurit Tatar yang diberi tanah oleh Raja Polandia karena jasanya. Tapi cerita lucunya adalah mereka tak tahu bagaimana membangun masjid. Imagine like this: Polish Tatars fought for the Polish country, and they fought very well. And when the war ended, the Polish king John Sobieski didn't have any money to pay them. So he had a better idea that he gave this land to his soldiers and his family. So when they settled here, they wanted to have a mosque. This is the Kruszyniany Mosque. It doesn't look like a mosque. Why? Because the Polish Tatars were soldiers. They didn't know anything about the architecture, especially how to build a mosque. So they called the local craftsmen and told them, build us a mosque. The craftsman asked, okay, how the mosque looks like? They said, okay, so build like your church, but it shouldn't look like your church, but more like a mosque. So after this, the craftsman built this. So this is a very original mosque because it's the idea of the Polish craftsmen who didn't know how to build a mosque, and they knew only one thing: can't resemble church. Tepat di depan kompleks berdiri sebuah batu besar bertuliskan Pomnik Historii. Ini adalah status resmi tertinggi yang diberikan oleh Presiden Polandia kepada situs-situs yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau simbolik yang luar biasa penting bagi identitas nasional. Sebuah simbol bahwa sejarah muslim di negara ini bukan cerita asing, tapi bagian dari identitas nasional. So because during all the wars in the 20th century, Polish heritage was destroyed. Our castles, our churches, our palace. Luckily, this mosque survived, and because it's the part of our history, so our government and our local government, and especially the local community, did everything they could to preserve it. So in 2012, by the act of the Polish president, this mosque is now a monument of the Polish history. It's like top level heritage that it must be preserved. It can't be changed. You can't do with it anything. You can only preserve it because this is also the part of the heritage of our Muslim citizens. So that's why this is very important part of the heritage. It's very important for our. Lalu bagaimana mereka mempertahankan identitas di tengah arus modernisasi dan populasi yang makin kecil? Przede wszystkim od rodziców. Jeżeli ktoś posiadł wiedzę religijną przez naukę religii i pewne zasady, które wpajają rodzice, to tą tożsamość religijną islam zatrzymał, bo asymilacja społeczności tatarskiej jest stosunkowo duża. Jeszcze w okresie międzywojennym, między I a II wojną światową, to skupiska Tatarów były tutaj na dawnej Rzeczpospolitej i tutaj się razem kultywowali tą religię. Natomiast teraz ta komunikacja zrobiła się bardziej dostępna. Dzieci studiują, poznają się i się żenią i odchodzą często od religii islamu, chociaż są również grupy, które przychodzą. Islam pozwolił, również religia nam pozwoliła, że myśmy zachowali swoją tożsamość tatarską. Generalnie kto zachował się w sobie religię islamu, to zachował tą tożsamość tatarską. Komunitas Muslim Tatar mungkin kecil, tapi mereka tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah panjang Polandia.
Inilah warisan yang dijaga, bukan karena besar, tapi karena tak pernah absen dari jejak sejarah.